Yamia de shie anopayin so yede ayeye ene aseda etoa so amobo ade me kayo se bomodin se obetumi akaye na sani awoye ne da no obomodin se obetumi subscribe Yesu River TV obehye amam foforo nyina share ma obi biara ebrewe ni bra awose nyamema ye pai mu eyi Kristo Yesu do etumi ni me ni ye na di kire enokre ebre mu odin se ebra yare wo haw ne abebrese ne amane ewo ewiase no sabre we ena wo se wo kire wo gidie sania tete de kamfo na suafo no e kire wo gidie eno sa na esa wo kire esan se ebeduru baabi no wuntumi nkwa asori ene de esa wo ti ase wuntumi nkan nyamsam ahya ase yare we akofa nsem bebre aba na eye prophecy ena fulfilled nyamema eti ase sa nyamema nimsa san se Yesu Kristo aka ho asem se wo kai Bible no kan kai Isaiah wo kai Ezekiel chapter 7 ni adigina ke ka ho asem ane bone ne mfumso e bekoso wo wiase enti no eniama bone sei bebre bekoso san se onyame won konkron no efiri asase so onyame won konkron redraw sana eba sana ekoso san se Genesis chapter 6 no verse 3 go in sana wo kan ho asem so onyame won konkron firi ni pam enti wo kai abekai chapter 7 ni nyina no a epo verse 9 come in chapter 6 verse 9 come in wo se nipa kuma mu adwene nam se ye bone ntino eni eden sha asase so ema emumuyode eno na Yesu Kristo ka ho asem no e wo Matthew chapter 24 no wo se emumuyode be koso asase so na ye beti eniyema bi a kire se ye ti a ye ntia se na ye be hunu niyema bi so a ehu pa na ehudie kese ebe pie wo ewiemu ene ade epubehuru enema bebre ne yebehu ne yebete no wo asase we se so ohun se yare a ekoso yare bia sisi pen isan se wo hwe be ti se 1819 a Spanish flu a ekoso nipa over best 30 million ene wuye esisi enema bebre akokoso na we ayade a enipa abohu enipa suro ane sanetie ebe koso fi se wonyame yi ni nsa ade boni bia timi koso se wonyame yi ni nsa firi wo so a bibia betimi ato yam body enti ama wonyame ensa wo yeso no ena ayi fi se won se wonyame ka kire Satan se wose wona obo Satan se wonyame wona obo Job ho bayintira ene wonyame se hane no kura me bɔ no ho ban sanse makɔ Job no wo ye tenenini osuro me wo ya de tenene Job chapter 1 verse 6 going wo so wo ya de tenene osuro me obre no ho ase wo kye no ho firi bɔne nyinaa mu wo se ene kura wo bɔ no ho ban ntira se wonyame bambɔ wo yanso a saa nyama yi no eden na nipa atwe ye ho afiri wonyame emu wonyame nsam ye de enye de nsam fata bema se oba wo ho no me nware no me ware me yonko bema oba se bema wo ho me mpe bema no me yonko ba na me fa no enipa timi twise kai wo kum ni nua nipa obeka se bibi na no enura me ti ye de ekoso na me hwe se ne Côte d'Ivoire de ekoso enya agoro enipa esesa ye ho na o makokro na o makotwitwa amanfo sekai adey enipa ekum wo ho enam de entia politics tumidie enti nipa ekunkum wo ho nyame ba chan yare no saa ekum no chan yare no obetumi ehunu se ebetumi abase bia 30 minutes 1 hour na ekum nipa bebro be se 100 500 no ho crowd adey enipa etwitwa le ho sekai kunkum ye ho sign ye de ma wo mo
Obehena, just one quite 1 year Juma, when in politics won't say, anti politician be no amount will be a beer 5,000 sefa. Any day, no, the amount said, Monsarena Moncoye de day. Near Kukunku Nipa. Sikawaji Yempo Nubes 100. One near Kosu, we are saying, San Yemanuna war, if we are sway now Timo, if we are sway na Yatimo and there. Enunti na wase nyame ma yehunu kwan a yebetumi afaso na yesiesie ho atwen Kristo Yesu ma yetosom ye no wo nyame nhwe ema sa mumuyodie we nkoso wo wiase da obecha so obema bibiara stop bibia jai enunti na wo yi ne ma enunti wo se Bible di wadan se wo nyame eso ne ma no na me ne wo yenim no kure no a ene yama yare wo yabo yehu yete ho no ne yehunu ne yenye no nyame kasa kire anopai mi no mie no se was a timi sorry my hukwain. Na ye Kristo Yesu kire wo haw ne amania bebrese biara mu no Paul waka se was a sa wo haw we ni babati ye Kristo fo yi de was wono de na owu de biara da sa na Paul woka Paul se na owu de biara da eno tuo se wo hwe 2 Corinthians Paul kan say 2 Corinthians chapter 4 verse wo de kai 7 eba ni na 8 no wase ade nyina mu ohwahwa won ho nanso ye humi nti wo no huma ye nanso ye humi nti ye hu akire yen nanso ye nani entane wota yen nanso ompa ye nachi wabo ye na to fam nanso onsay yen da Yesu awura wase da Yesu Erade Yesu ewuo no yeso ni wuo no ehwe de biara da Kristofo de ewo ye mu no de biara da obonsambo ye kuturukuo moma ye mompa ye da wase 2 million hodira anopai be kasa kire wadumunti amen de biara da Kristo Yesu nti no ni awoye ye no enti na Paul kan wo chapter 12 no se wase Satan bone kuturukuo de biara da esansa nye ne honam ni mogya na anya e wo saasase we so enunti enana 1 Peter chapter 5 verse 8 no ka kire yen se obonsam ni abribubom se jata wo hwehwe de obenya ne biara amene no enunti obeti yare ye de ehudie bia gu yen so ama ye yem hyehyei ama ye suro enunti ne wode COVID-19 aba ye ho kire ye hunu amane ehu abo ye hu ne ayenye ene Kristofo nyinara ye hu Kristoni da bi ye hu Kristoni biara na hwehunu se enana bege to ka se yare afufuro bi san ba be se wono de watimi ama enipa dodo se over 30 million ene be wuo wono de wakeka me pese me kai wo se ewiase atumfo wona wo mo se wiase wo ye wo mo dia no bonsam se wiase ye ne dia no wafa nipa bi ene wo do wo mo si wo se wiase wo ensu no enye wo mo dia ene wo mo ye wo mo hyehyeye efa kon biara so se wo mo betumi adi wiase tumidie wiase abosonsam wiase mu okosam ni ade adi niema bi abegu nipa so ama Kristofo ye mahyehe wo mo eno na Yesu Kristo kan se won twada ne so a o menya treni ni biara esanse sa hudie we be manipa bebre gidia no adwo ebe manipa bebre gidia no adwo eno na anopai obi bu sa me se evangelist na se yare we sei esa sori yi no yentimi nkwa sori biam no ye be ne den wo se afi be ekwa afini won si asori dem da enti na tiri kire ne se on si asori dem da enti no ontimi sua Bible yes wo se be afini on si asori dem da wo se onya obi akura mpo a wafre ne da na sori ya wotimu asopani o osofo o pastor o evangelist o hwan wo se obi ampo fun emfre ne da sana ekoso sanso ne bekoso ewo wumu ewo wasafo mu ewo ba bibiara wo na anopai mi pesa me kai wo se eduru bra ewo se wo dwane je wo kra nkosane a abofo no eka kire lot ene ne yire ne ma no eduru bra ewo se wankasa wutumi pre na wo ye wafam de no kware mu eduru bra ewo se wo ye wo nkwaje ho adwuma eno nti ena Bible no eka kire bi no omie no se on se Philemon no kai Philemon chapter 1 verse 1 going na wo se na wo mo apia ene wo na ka ho na wo mo asori ewo mfie Aquila ne Priscilla na wo mo asori wo mfie na wo mo hia mu bomu esomo
Sa wo kai sania Acts chapter 1 no a wo so wo mu ko hia Mary Marco ni maami efie sa na sa wo kɔ Acts chapter 12 nso a sa Acts chapter 13 wo so mu hia bom ɛso de ya ne ta kan sɛ wo mu bre no so no na asɔre ni hɔ na asɔre dan ni hɔ na asɔre dan wo hɔ kɔ asɔre dan ni mu adani ne wo kɔ asɔre dan ni mu asɔre dan wo hɔ nanso yɛsi nkomu enti yɛsi nkomu ntinu nyamesom nso no kyerɛ sɛ ya ja kyekyere no ya bande wo nyamesom wama yare wesi abande wo nyamesom wama yare wesi abande wo Kristo som wama yare wesi abande wo Bible sua wama yare wesi abande wo nyamesam ka odo a wo ma nipa no wo se yare we enti no wonya sa odo ne biem wo suro se wo nua ba wo nkyɛn wo fie wo suro se wo ne wo fi pam ni bi betena ahyia mu na masom maka bɔ mu na makai mu Bible na mo sua Awurade asɛm wo suro wo dwene wo wu a wo bɛwu no ho adentra fi se yɛnsiesie yɛ ho Paul say Kristo Yesu ntino yewu da biara da nyame ba me pese me kai wo say yare we say ntino wo ka kire Paul we ka kire yen wo first Romans chapter 8 no wo say honhom no boa yen ye mere ye mu ebra yare we wo ho ebra ya ye mere ebra ya bom wo buo ebra ya ntun sua Bible ebra yare we ya kan ye ebra ya kan ya hwefie ebra ya kan ya hwe dem no wo si sa mere no ye mere ye mu honhom no boa yen wo bra ye bompa ya ehwe obra ye sua ye nkyere sema ehwe obra ye bompa ya ehwe wo hu se unya bre na wo kai Nehemia chapter 9 a wo se Israel fo no wo haw nyam ho kyere nyam brese ene amane mu ani na wo bunya brese ye kan ye mbone a kyere wo nyame na wo nyame ye mfiri yare ye wo haw de brese ene nkoasom yi mu na wo se wo nyina nya bre tenase bompa ye 24 hours no wo so wo kyemu enan ye de baako 6 hours kai Bible nko a ye de 6 hours bompa ye saa ye de 6 hours kan ye mbone saa na ye de 6 hours atuntum akanfo nyame me pese me kai wo se ebra we ne bra e wo se wo sɔre eno nti wo se ebra ye be bompa ya ese wo yare we mu no ebra ye be bompa ya ese e wo sa pandemic we mu no ebra ye be bompa ya ese e wo sa titie we se mu no yentumi nkwa sɔre bia mu no yentumi enko afie mu bia mu ebra ye bompa ya ese ye ne ye nua ye ne efi pamfo no nyame tie ye honhom di ma ye afia den na usuro se woni wonua bi be ka bomu na ma bomu na ma sɔre Awurade na ma som Awurade na mo ne na aka bomu what you see say Yesu Kristo aka kyerɛ wo say sa wo be ka 28 na Paul kan say ane verse 28 ye kan da bia say enim say won odo nyame no ade nyina di bua won na wie won yie nanso yare we de enim wa obi odo nyame yesa na te ya gene no ye nsusuye no say yare we de enim wa obi a enim wa obi a wo soro wo nyame enti no mentumi ni minu ya nkasa mentumi ni minu ya mompa ye momu telephone a wo fa afre wo nua na na kasa no as a pastor telephone wo fa afre wasafo ba no ani na wo na kasa wa kan Awurade asema kyerɛ no yare no be fo mu akwa na nyamema me pese me kai wo se wo se wo nya bre na wo kai 22 na wo se na yenim se abode nyina penepene na eko awo beduru enne yi na enya eno enko na yen aranso a ye wo honhom no abaye dikan yen so ye ko awo ewiase wem bibiara eko awo this time enema nyina asai abohu enema nyina ye basa sanse Jesus Christ obebiem yare weyi amanema nyina ye basa bibia ye huhu sabode ye pene a wo se yen so ye sa ye pene sura hye ye ma esu eni abrɛho eno nko ana hye ye ma ne akai bo ye mu no yentumi nya hwibiem yesa na tie but kaya se bia Jesus Christ o kan ye ewo John chapter 14 verse 1 no wose mu mama kuma ntutu esansa saa ne ma we baba saa yare ye we ebeba wiase Yesu ka kire wo se ema wakuma ntutu wose je Awurade ni di ji wonyame ni di joro nso ni di wose ma wakuma ntutu de na Yesu Kristo ka kire ye no enti bomodi na ti ase se we ya ba no mane mowgidi ento fom saa da bi amo wa ye mre dodo ama wura firi wonyame no ama wa wura firi wo Kristo no ane na chese aden ya bemobuo verse 27 no was say verse 27 wasi asundue na mede me mamo
na nye de wiase de ma but ne wiase susu se ye betimi ama asomdwie wiase susu se nam yare we enti no wose ye ma asomdwie but nye wiase ne betimi ama asomdwie enye wo sika no ahode ne betimi ama asomdwie fi se Yesu Kristo no ankasa mpo aka kire ye se ma ya nwenwunu de wo kina ye bedi ye ho Matthew chapter 6 verse 34 wose nwenwunu wo kina na ankasa badwedwene no enti de esa wo ye ne se Ubetimi aka kire Awurade se emfami nko nsohemu Yesu Kristo akire ye woni mpa ibomu Kristo for de wo se ye no but ye bomu obu ne tete fie de ntimi hwai Bible ene ye ne yenuanom ntemu atete ene ye ntumi mpom frɛ ye nua bi ne ne nkasa me frɛ no a ne ho kire no wo fie won kwadwuma anhwa na wo beka ne dadwene ne ha wa kire me ejimi frɛ no kora hwe wo dwene wo kire ho wo na wo dwene nipa sika nipa didi ho dabi but Yesu Kristo aka kire yen se wakan woni mpa ibom waka kire asuafo no Matthew chapter 6 verse 13 no wasibi mo bom mpa ya mo mpa yen kase yen gya wosoro but de mo tankan se Awurade emfa yen konsohwemu Yesu Kristo beyi wofiri won sohwe wo haw eni abebresemu ane ne ebeto obiara no wo de nyabere ne bom mpa Yesu frɛ no nyabere ne ka kire no he said 2 Timothy chapter 1 verse 7 no Yesu si wa ma ye wa ma ya kukuodro honhom wa ma ya honhom a ye betumi dia ye na dwuma kɔ nanim wo haw ne abebresemu ane nyame ba me ka kire wo ne as evangelist as elder wa wo ye wo nyame ba me ya sorry ni wo ya Kristo ni no me ka kire wo ne se Yesu Kristo si wa ma wo honhom waso ama wa kukuodro honhom wa ma wo do nkambo honhom na afa sa honhom e wo hefa ena wontumi nkasa biemu yi wontumi ma Kristo Yesu asam so biemu yi mama ye hwe asuafo no bra wo nya honhom no ebra wo nya honhom Acts chapter 2 verse 41 no on say eniema bi sisi ya na de ye pa verse 42 no was say Acts chapter 2 no was chapter 2 verse 42 coming no was na wo kura somafo no nkyerɛkyerɛ mu ane pan no bubuam da biara da na was say wo be kai 44 no a was na wona wagidi ye no nyina akoma na wo madwene wo kra na wo bibia ye eye baako na wo magyapade nyina ra be ye kwasafodia ono de siye na wo magye Kristo Yesu adi entom bibia ra be ye kwasafodia ha nya ho kyerɛ mu nyina ra no na wo frɛfrɛ wo ho na wo keka wo ho bomu na wo ne Kristo Yesu ekɔ na wo de Kristo asɛm na ekɔ sanse wo mogye to mu hunu sɛ Yesu Kristo amu honhom Yesu Kristo amu makodro honhom Yesu Kristo amu odo honhom Yesu Kristo amu nkabo honhom Yesu Kristo amu nkwanim honhom entina wo mu kura nkyerɛkyerɛ mu da biara da verse 46 and 47 no was say was na da wodi akoma kro hia mu asɔre fie ane na obubu pan no afie mu ade ahosane ene abibiara ka bomu na afa omye de wo mudi omaduane na wo yi wonyankopon aye na wo wonim onyam e wo man animu na wo mudi akokoduro wo bubu pan no afie mu ene ba bibiara ene yare ni ntino kyesa wontimi invite wonu akra ena wono so wontimi nkwadwuma woni sika woni bibia enti ne ho kire ne wo hawmu enso so ye Kristo ni wo so ye wasafo ba wo ya sorpani wo ye pastor ma woni nkosafo we hu dwumadi ya Kristo Yesu di ahye won sa na esa wo som sori na wo ye wo haw ne beberesem no wose ye nyina yetimi kan ho bomu yes wo haw mu nyamisom sa na tie enya ahotom nku ne ehia ye nua enya ahotom nku ne bubu pan no bomu enya ahotom nku ne esua Bible bomu enya ahotom nku ne ye kan Awurade asem dabi ebra ye chi wo mu ye ha wo mu na wo mu amane mu nyina o hu se chapter 5 no verse 40 coming no was ye hwe wo mu ye ka wo mu pre but wo fi ho no sa kwa afie mu ekọ de Awurade asam so ye dey ekoi ene asori dey mu so me pese me kai wo se nya hotom nku ne ne nuanom bubu pan no bomu enya hotom nku ne kye nuanom ade enya hotom nku ne ya adoye dabi wo hawo yare ye we ya mane we mu no sabre na so ya adoye sabre ye na wo sa wo to de na wo ya ne bre bi atwam no so na me ba wo haw bre mu no e wo se didi bomu wo haw bre mu no e wo se todwom bomu wo haw bre mu no e wo se sua Bible bomu wo haw bre mu no e wo se sum bomu wo haw bre mu no e wo se bompa ye bomu wo haw bre mu no e wo se kaya Bible bomu wo haw bre mu no e wo se kye Awurade asem bomu wo haw bre mu no e wo se kye ye ntirimu asem ye kan ntirim se nya ne ye na wo se timi ye bomu ye fra ye ho esua de ye bomu wonua ne bewo man kwai
me nkase bu hyehyɛ bia aban ni ade yesu but dia wo ka kire wono no hyehyɛ wo makwan nipa be nan mo betumi akosra obi woni fie mu wo ba bia mo wo ba bia wo kora nso dia bia ho dia wo betumi ahia mu wo mu fie mu adan na mo nye wo betumi aton safre nipa be nan miensam ye no bi aba wo fie adan na mo nye nyame aton nsam wo bibi kakra utumi na bibi kakra ene obi di na wo nua no nso obonya bibi nie no ebre we mu na yiwu do adi sa bre we mu wọ́n sẹ́ yàrá yẹn na shout wọ yàrá yẹn na mọ̀ ama unyame sọmọ no hwẹ́ yẹn hunu biem okiri sọsọ no yẹn hunu biem dabi sakyera wadwen wate yàrá yẹn wọ emu na wọ́n sẹ́ yẹn yi Kristo Yesu kyerɛ ɛwɔ sɛ yɛn ma Kristo Yesu hunu sɛnea yɛteɛ ɛwɔ sɛ yɛn ma nipa hunu sɛnea yɛteɛ ani sɛn sɛ waka Yesu Kristo aka wɔn mu ɔhaw ne abɛbrɛ sɛnea ama ne yɛbɛbɛ nyinaa ɛno nti na ɔka sɛ Matthew chapter 18 verse 20 19 20 sɛ baabi a baanu a n'abaasa bɛhyia me din mu biara no na me wɔ hɔ no mo efie mu wo ho baby biara ye be hia ka ye ho abom se ye bo Yesu Kristo din na asem akono wo ho no mo nyame ba Yesu Kristo enti na Paul se wo ma bi biara ntete wo no nyame dom da dabi wo se aho kire dabi wo hia dabi wo se amane hu dabi wo se wo ma bi biara ntete ni do wo no nyame do no mu da ani wo se Romans chapter 1 verse 16 wo kan se ma yam de ye pa wo se na mani wu asempa no ho ani efiri se eye onyankopon tumi a e de kon kwagye mu ɛne ti wɔ haw mu no ma nani mu asampa no wɔn nso saa na ɛsa wotumi ti aseɛ me nso saa na wɔsɛ metimi ti aseɛ sɛ wɔ haw ne abɛbrɛ sɛm no ɛni kwa sɛ mani wu asampa no ho ɛsan sɛ waka no 1 Corinthians chapter 1 verse 18 wɔse asɛ no ho asɛm no ɛyɛ nkwase asɛm ɛma wɔn a wɔsuro ɛma wɔn a wɔnyimie ɛma wɔn a wɔni dɔ asɛ ne ho asɛm no wɔse nkwase asɛm ma wɔn a yera na mema mepɛ sɛ yɛ nyinaa yɛte biribi ase wɔ ha no na yɛkae ne yɛhunu sɛ Yesu Kristo yi yansi ye meyi ni tumi na di nkyere wo hawo mu abebrɛsɛmu sɛ ne ma mienu ware a wo mo ka sɛ yoyomu anase wo hiamu Kristo so no sa netie woni wonua no ɛna mo bɛyɛ Kristofo na mo ka mo ho abomu ɛne nti wo hawo mu amane mu bibia mu no ahotɔ mu no ɛyɛ wonua no ade no wapo wonua wapo no wo na kyɛ wote ne nka kyɛ empo bekura watimi ate sɛ ne but eduru bra e wasi ye sori ka ye hubo mu wona empo ye ne wo nkwa asore wo ne nam aviase no ye hu wo wo bi namba ade na wuntimi frɛ wo hwɛ ebre we mu ne bra e wasi ye sori ye ma Kristo Yesu so ye yi ne kyerɛ ye boni din e ma nipa nyina hu sɛ ne awote na me kai wo mu hu sɛ yare ye wo mu Yesu Kristo no wo Wọ́n sẹ́ wọ́n yàbẹ̀rẹ̀ náà sàwọ́ kai Isaiah chapter 7 verse 14 wọ́n sẹ́ wọ́n bẹ̀ wọ́n bàbá ní bí ẹ̀ bẹ̀ fẹ́ sẹ́ Emmanuel wọ́n rẹ̀ di ẹni dín ní sẹ́ wọ́n ní ne man ẹ̀ wọ̀ hɔ wọ́n sẹ́ wọ́n ní yẹn ẹ̀ wọ̀ hɔ ẹ̀ wọ̀ ohia mu wọ̀ yàrá mu wọ̀ ahokyerẹ́ mu ẹ̀ wọ̀ ahotɔ mu ẹ̀ wọ̀ yiyɔyɔ mu ẹ̀ wọ̀ mìí mu wọ̀ kɔm mu ẹ̀ wọ̀ amaninya mu wọ́n sẹ́ wọ́n ní yẹ wọ̀ hɔ saa Emmanuel no ní yẹ wọ̀ hɔ wọ́n na Isaiah 53 verse 4 and 5 wọ́n ka kyerɛ yɛn sɛ wọ́n sẹ́ yɛn nyare wɔn na asoa yàrá ne sɛ ɛtoo kora na wɔ mu a wɔn na asoa wɔsi asomdue hu asotwe no ɛda ne so sɛ wo kae a Luke chapter 4 verse 16 going no ɛbra wo wura asɔre dɛm wɔ homeda no wɔsi yɛde Isaiah nwoma brɛ no obie verse 53 no afei wɔ kan sɛ onyame wɔn wɔ bi so na wasom bi sɛ mmɛka nsɛmpa mmɛka wɔ gyeɛ ɛnkyerɛ wɔn ehunu amane saa Jesus Christ no wɔda so wɔ hɔ wɔte ase saa tumi no da so wɔ hɔ na adan yabom obuo no yapo no adan yabom obuo enti na Yesu Kristo o ka kyerɛ me no mienu na no pɛi sɛ wɔsɛ yɛtumi ma yɛn ho kwan sakyera di ho ba ne nkyɛn na yɛgya nyadwendwene bi a wo yɛtiri mu no na yɛka kyerɛ no sɛ gya ma wo pɛnya ho wɔ yabrabɔ mu Luke chapter 22 verse 42 wɔsɛ yɛgya sɛ yɛ wo pɛ pa ade a ɛne makuru nsan me ho nkɔ nanso ma wo pɛ ɛnyɛ hɔ Yesu sɛ sɛ bobɔ mpa ya mo nka sɛ ɛgya wo pɛ ɛnyɛ hɔ. Oh, so John chapter 14 verse 13 14 was ye bubebu samidimu wo agya magyani nyinara amamo na abrahu sam say was free tititi befrim sabre ye musa ne hwe John chapter 16 verse 24 34 coming on 24 was ye musa ne hwe na sanke bebu satumi ye bebu sa hoden ye bebu sa yaresa ye bebu sa gidie ye bebu sa akodro ye bebu sa ndaso ye bebu sa wodo ye bebu sa tema ye bebu sa oh papaya ko de nyina be maye but yentimi musa wonyame bibiara enunti enehwe nia ekoso wa yabrabo mu COVID-19 COVID-19 hwede ye hunu nia ye nya biara
ya bomu abu ya tu ye nyame atwene ya tu ye nyame atwene ebra wo hohoro nsa ebra wo de ayi hye wano bomoden se obema nyame adwuma hia wo na bomoden se wo se honhom no boa ye mere ye mu honhom no ka ne ma ho wo nyame de ne ho nkokura ma ne ma enti honhom no ye wo e ka ye ho eboa ye mpa ibo mu yetimi so fra ne yie honhom no ka ye ho obra ye ne anuan mo ka bo ma bo mpa ye obra ye ne anuan mo ka bo mo sua kyerɛsɛm nyame ba wo nyame ho nkonkro no boa ye ebra ye ka bo mu ebra ye de na asɛm no kɔ honhom no eni kwase ye ma yare we kata ya no so ye ma ye pa mu kan Awurade asɛm bio oh ye ku ye nso ye beka ane e wose ye pa mu no ye kan Awurade asɛm no e wose ye ma no so ye yi ni kyerɛ wo ba bi biara ye wo e ma yi wo do na di kyerɛ wate yi wo do na di kyerɛ na Paul Petro e kan wa Asomafo chapter 10 verse 34 and 35 no wose wo man biara mu no obi biara wo ya de tene no onyame pese wo gye no Kristo Yesu ani ne ma wo mo di wo ho asi wo so mpese mo ya de tene ne ho nyame ba enya wadwen se enye ye ntimi nya de tene ne wasase so na obi biara wa ampere wo biabi biara wo so be ya de tene Kristo Yesu ntimi nyene ma ne ye da kai ne hunu se enye ne hunam ne mogya na enya wo eni ntino wo bra ye ka kire Kristo se ma wo panya adwuma wo ya setere mu no me ne madofo mo ne ye ne mu biara Kristo Yesu bamba wo ye nso ne ye ne mu biara de betu ye biara no se yare we e na de wo kwa Kristo Yesu bamba wo so sanse wonya ne nso ano wonya ne nso ano bomoden pre se obenya onyame nso ano se wo ba wo nsam wo ma wo kwai wo sia Kristo Yesu yanu asem na wo de na asem na akọ ade na ya ma hu akikire ensei ade na yare we ntino ye nuanu mu bi ya pu ho ya jai wo mo sa pastor wo dwuma pa wo ye ene sei ade fie sei no wasafo madodo sei na wotimi hu wo mo etimi no wo mo kasa aduru bra e wasa wotimi ma wo kwai enche Kristo Yesu ba sorry na ma Kristo Yesu asem no so e ma wo ba mu wati ensuro bompa ye ne sufre nyame na Kristo Yesu ene wo na wo ho ontire no nkyere won kan won hye ne won hyira ye na sa yare yi mu no o say don't afraid ensuro na wo kan wo ho we living by faith not by sight ene wo nyame na wo ho o kan ye ho woni ye nenam woni ye ne ko ba bi biara e ma oba mu obi biara mu nya gidie wonu mu wate sa woni ne beko nya gidie wonu mu sa obadwene wo nua ho ane na wo yi pese minkum nya firi wo mu wo yi pese minkum nya firi wo mu na kai hunu se wo ye the light of the world wo ye wiase han untumi nyara da Matthew chapter 5 verse 14 wo ye wiase han enti se wo ye wiase han dia esumbre yi mu no da ho de se wo ye wiase han yare we mu manipa hunu se wo ye wiase han ade na wo de hu siesie ene na wonya Kristo ni ene ne nya han eduru bra wo se ye ma ye han ne hyerɛn eduru bra wo se me sɔre e ma me han ne hyerɛn wo ye wiase han kura da be poso wontimi hinta enti yare yi mu no mo ma ye mfa ye hu nsie mo ma ye nsɔre as a Christians Yesu ntire no mu kyire no wo hyira ye nhyɛ ye den wona dum nti amen